जय जगन्नाथ सांग मैंने मु गाँ टका संतोष मोर एक सुंदर वीडियो को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। आज आमे ये वीडियोटी रे कथा हेबा बुद्धि ओषा बा बुद्धि पावन ओषा विषय रे। मु गोटे शॉर्ट वीडियो छाड़ी निकटरे सेई शॉर्ट वीडियोटी रे बहुत लोक से शॉर्ट वीडियोटी पसंद आसी। आउ जड़े भौण मते कमेंट करथिले जे मु तो एका अच्छी तेणु बुद्धि मामन ओषाटा मु करि परिबि कि नाही। तेणु ये कथा शुणी मते जा हो बहुत खुशी लगिला तांको कमेंटटा जो आसिला। कहीं ना जड़े वीडियो प्रस्तुत करुच्ची माने तार जो परिश्रमटा लोक मान कमेंट द्वारा ही जना पड़े। आउ लोक मान कमेंट आसिले ही तार चैनल रो सेतिकी दबदबाटा रुहे आउ सेतिकी परिचित मध्य चैनलटी होइथाए। तेणु सेई भौणी उद्देश्य रे एवं आउ जो मोर सांग माने देखुचंती माँ भौणी माने बा भाई माने बापा माने जो माने देखुचंती सेमानक उद्देश्य रे वीडियोटी मु प्रस्तुत करुच्ची। जोटारे आम हिंदू एवं ओडिया परंपरा रे जो बुद्धि ओषा अच्छी से विषय रे आपण माने तो सब अल्प बहुत जानिथिबे। से विषय में आपण मानकु टिके कहिबी जोटा से विषय रे संपूर्ण वीडियोटी आपण देखिले जानि परिबे ए ओषा केमिति पालन करा जाय, ए ओषा काहींकी पालन करिबा एवं ए ओषार कौन विधि विधान रही आ कौन कौन सब सामग्री दरकार से सबू ए वीडियोटी माध्यम आपण पाई परिबे। तेणु चलतु आउ डेरी नकरी तेणु माँ बुद्धि को बा बुद्धि बामन को स्मरण करी आमे यही वीडियोटी को आगे नबा एवं देखा वीडियो रे कौन सब अच्छी मु आपन को से विषय रे सब कहिबी। देखि पारथु ये सब मु जो फूल गुड़िक देखौची ये सब कनियरी फूल जोटा कि हलदिया गोलापी धला आउ विभिन्न रंगर सब अच्छी। आउ मो सख्य जी होइछि मु सेतिकी फल आनीछि। कहीं यही बुद्धि बामन पूजा रे 5 प्रकार फल आवश्यक। तेणु समस्त सख्य तो 5 प्रकार फल हो पार ना। कहीं समस्त पाखे तो अर्थर अभाव रही कहीं समस्त पाखे सफिसीयंट अर्थ ना। तेणु आमे संपूर्ण अर्थ थिले सिना सब करवा। तेणु 5 प्रकार दीप 5 प्रकार धूप आउ 5 प्रकार फूल आउ 5 प्रकार फल तो आवश्यकता रही। आउ जो बुद्धि ओषटी आमे करिबा कौन पाई, यही बुद्धि ओषटी होउची बुद्धि कहिले बुद्धिर देवी बा माँ आदिशक्ति जी को जहाँ को आमे जगन्नाथ पाखे बेढ़ारे थिबा माँ विमलांकर प्रतिनिधि बोली आमे जानू। सी हूँ माँ विमला। तेणु माँ विमला उद्देश्य यही पूजाटी करा जाए। तेणु आउ रहिला बुद्धेई किए, बुद्धेई होउछंती आमर यही पूजारे माँ विमला को स्मरण करा जाए एवं शिल आउ शिलपुआ को पूजा करा जाए। सी होउछंती बुद्धेई सुधेई दी जण ठाकुराणी जहाँ को आमे विमला प्रतिनिधि बोली आमे विश्वास करूँ। से ही बुद्धि ओषा बहिरे मध्य से विषय संपूर्ण लेखा जाइए। आपण माने बहीटी बहुत कम दाम रे 4-5 टंका बहीटा मिलूँ। तेणु जो मैंने ओषाव्रत करने को इच्छुक अच्छा से मैंने से बहीटी को निकटस्थ मार्केट रु संग्रह करें। आउ रहिला बुद्धि बामन कथा। बुद्धि बामन होउछंती बामन अवतार भाम भगवान नहीं जी कि भैरव रूप जहाँ को भगवान जगन्नाथ सहित तुलना कराई। सी हूँ आमर प्रभु आराध्य ठाकुर आमर जगन्नाथ। तेणु सी हूँ बामन। तेणु यही पूजारे बुद्धि बामन बा जगन्नाथ को एवं माँ विमला को विशेष कर पूजा अर्चना करा जाए एवं तांको स्मरण करा जाए, तांको भक्ति करा जाए, तांको जहाँ निजर दुख बा निजर अभिलाष जहाँ अच्छी मगा जाए। आउ यही पूजाटी केवल विशेष करी संतान जार होना से ये पूजाटी अच्छी। से माँ मानक पई जो माने संतानहीना अच्छा से माने संतान युक्त होता यही पूजाटी कले भक्तिर सहित ये पूजाटी करा जाए एवं इथिरे सकाळू उपास रही यही पूजाटी करा जाए। तेणु
ପାଣି କେବଳ ପିଇ ଏ ଉପାସଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ ସେଥିରେ ପିଠା ଭୋଗ କରାହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପାଳିକି ଏଇଟା 4ଟା ପାଳି କିମ୍ବା 5ଟା ପାଳି କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଓଷାଟି ଭାଦ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ଆମର, ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଏଇ ପର୍ବଟି ପାଳନ ହୁଏ। ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ବୁଧବାର ପଡ଼େ ସେଇ ବୁଧବାରରୁ ଏଇ ପର୍ବଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଟା 4ଟା କିମ୍ବା 5ଟା ପାଳି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶେଷ ପାଳି ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ମା ବୁଧେଇଙ୍କୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ବିମଳାଙ୍କୁ ଆମେ 5 ପ୍ରକାର ପିଠା ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ନଡ଼ିଆଟି ବସାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଣପତିକି ସମର୍ପଣ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କଳସ ଆମର ବସିଛି ସେଇଟା ତ କଳସ ଆଗେ ବସିବ, କାହିଁକିନା କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ତୋର ପୂଜା, ଉତ୍ତରୀ କଣ୍ଠେ ନାଗରାଜା। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର ତା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ତୋର ପୂଜା, ଉତ୍ତରୀ କଣ୍ଠେ ନାଗରାଜା। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପତିପତ୍ନୀ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମର ପରିବାରଠୁ ଟିକେ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଣୀର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ସେହି ଶିଳ ଆଉ ଶିଳପୁଆକୁ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କାହିଁ ଭୁଲିବା। ଯଦି ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ଦ୍ରାବିଡ଼, କନ୍ନଡ଼ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପର୍ବ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଆମର ପର୍ବ, ଆମର ଏତେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ମା ବିମଳା ଏତେ ମହାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା କିପରି? ତେଣୁ ଆମର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ବା ବାମନଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କେବଳ ଯେ ନାରୀମାନେ କରିବେ ତା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ଅଛି। କାହିଁକିନା ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟାଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନାରୀଟିଏ ସିନା ପୂଜା କରିବ, ତା'ର କାମ ସିଏ ଘର ପୋଛିବ, ବିଭିନ୍ନ କାମ ସାଜସଜା କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷର କାମ ହେଉଛି ବି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏଇ ଦୁବ ଆଣିଦେବା, ବରକୋଳି ଆଣିଦେବା, ଆମ୍ବଡାଳ ଆଣିଦେବା, ଫୁଲ ଆଣିଦେବା। ତେଣୁ ଏସବୁ କାମ, ତେଣୁ ତାକୁ ସହଯୋଗ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସହଯୋଗ ହେଲେ ହିଁ ପୂଜାର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼େ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆମ ଉପରେ ରହେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଘର ସକାଳୁ ପୋଛାପୋଛି କରି ସେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଘରର ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସୀତାରାମ, ହନୁମାନ ଆଉ ଗଣେଶ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଶିଳପୁଆକୁ ଧୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବୁଧେଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହଳଦୀ ନିର୍ମିତ ଓଦା ହଳଦୀରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାଟିର କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି, କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଧୂପ ଆଉ ଦୀପ ଆଉ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଦରକାର, ଆଉ ପାଣି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶିଳ ଧୋଇବା ବା ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ଭୋଗ ଆକାରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଖଇ ନେଇପାରିବେ। କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପାଖରେ ଖଇର ମାଳ କରି ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଫୁଲମାଳ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ଫୁଲମାଳ ଆମେ ନେଇନୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟା ଫୁଲ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତରାଟ ଫୁଲ ଆଉ ମନ୍ଦାର, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦାର ଆଉ କନିଅର ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ବେଲପତ୍ର ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ମା ବୁଧେଇଙ୍କର ବେଲପତ୍ରଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ମା ତ ସିଏ ଆଦିଶକ୍ତି, ଜଗତ ଜନନୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲପତ୍ର ହିଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମୋର ସେହି ଧର୍ମପତ୍ନୀ କେମିତି ତାଙ୍କର ବୁଧେଇ
ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ଏସବୁ ଦରକାର ଆଉ କଉଡ଼ି ଦରକାର। ସେ କଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବୁଧେଇର ପ୍ରତିମା ବା ବାମନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଗୋଟେ କରି ଆଉ ସେଥିରେ ତାର ଏ କଉଡ଼ିରେ ଆଖି କରାଯାଏ, କଉଡ଼ିରେ ହାତ କରାଯାଏ, କଉଡ଼ିରେ ପାଦ କରାଯାଏ ଆଉ ସେଥିରେ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଲଗାଯାଇ ମା'ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣା ବା ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଶାଢ଼ୀ ନଥିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ସାଲୁକନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଲୁକନା ମିଳୁଛି, ପ୍ଲେନ୍ରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଛିଟକନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇସବୁ ପରମ୍ପରା ବା ଏଇସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଏହି ବୁଦ୍ଧିବାମନ ଓଷା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଏ ଉପାସଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ এই ବ୍ରତଟି କରି ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ବା ମନୋବାଞ୍ଛା ଅଛି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ତାହା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ମୋର ସେଇ ମା ବୁଧେଇ ବା ମା ବିମଳା ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବାମନ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇସବୁ କଉଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, କଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୁଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଉଡ଼ି ସବୁ ଲାଗି ହେବ ଆଉ ସେ କଉଡ଼ିରେ ମା ବୁଧେଇଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟର କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ହଳଦୀ କିଲେ 2 କିଲୋ ହଳଦୀ ବି ବାଟିକି ବା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବଡ଼ ଆକାରରେ ବି କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ 8-10ଟି କଉଡ଼ି ନେଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି 100-200 କଉଡ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷରେ ଯାହା ଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କହିପାରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଧନ ଅଛି ବା ସମାନ କଳା କୌଶଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ନିହାତି ଏଇ ଓଷା ବ୍ରତଟି କରିପାରିବ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 65% ପୁରୁଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ 35% ବା 38% ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବୁଦ୍ଧିବାମନ ଓଷାଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମେ ସଜେଇବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିଳଶିଳପା ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଆସନ ପକାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ରଖି ତା ଉପରେ ଶିଳଶିଳପା ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଫଳ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ଯେମିତି ନାବ ଦେଖି ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଏଇ ସଳଖି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେତେ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତରଳିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଡାକ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମନମାଂସା ବା ଆପଣ ଯାହା ଅଭିଳାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକିନା ସେ ବୁଦ୍ଧିବାମନ ଓଷା ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇପାରିବ ଆଉ ଛୋଟା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସିଏ ବି ଚାଲିପାରିବ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ହାନି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଏଇଟା ସେ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଉ ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଏ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତଟି ଆଜିର ନୁହଁ, ଇଏ କେଉଁ ଆମର ବାପା ଜେଜେ ଅମଳରୁ ଏହି ବ୍ରତଟି ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଧୁନିକର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରତ ଅଛି ବା ପର୍ବ ଅଛି ତାହାକୁ ଭୁଲିଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ବି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତା'ର ବିଧିବିଧାନକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ତିଆରି କଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଫୁଲ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଫୁଲ ସବୁ ଲଗିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ସାଲୁକନା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଇପ୍ର। କାହିଁକିନା ବୁଧେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ, ତେଣୁ ଠାକୁରାଣୀକି ଆମେ ଯେତେ ନାରୀ ବେଶ କରିପାରିବା ସିଏ ମା ସେତେ ଆମକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ଶିଳ ଆଉ ଶିଳପୁଆକୁ
गोटे माँ पुओ सदृश ताकू सम्मान दि जाए आउ शिल को गोटे पवित्र जिनिस बोली गोटे आमे मणि थाउ। देखंतु केते सुंदर देखा जाउछन माँकर वर्तमान जो रूप माधुर्य सब आसी आउ रहिला सेई माँ विमला कथा मुझे आउ से विमला कथा विषय आपण मानक कहीदे आपण मैंने हुए तो जानी थाई पारती किंतु जानी भी मुझे आपको टे किसी सूचना दे दूची। आमर जगन्नाथ मंदिर जो जगन्नाथंकर डाहाण पट पछपट पार्श्व माँ विमला अधिष्ठित होई अछंती। आपण माने निहाती जगन्नाथ मंदिर जो माने जाइथिबे से तो निहाती जानिथिबे विमला होउछंती माँ आदिशक्ति जे कि आमर शिवपुराण अनुसार जो आमर सती जी शिवंकर प्रथम पत्नी थिले सी जितेबले देहत्याग करथिले बा यज्ञ झास देइथिले सेतेबेले शिव निजर पत्नी चली जावा दुखरे प्रलाप करी तांकर अर्धदग्ध शरीर को कांधे नहीं तांडव नृत्य करने आरंभ करते एवं से तांडव नृत्य माध्यम देवींकर विभिन्न अंग शरीर सी सब विभिन्न जगार पड़ता जहाद्वारा कि सेठी कौन होइछि ना गोटे गोटे शक्तिपीठ सी जो जगार सब अंग गुड़े पड़ता से जगार से अंग गुड़िक जो जगार पड़ता से गोटे शक्तिपीठ सृष्टि होइछि। जेमती आमर गंजामर तारातारिणी सेटा कहुए आमर देवींकर स्तनपीठ तेणु स्तन जुगल से पड़ता बोली शास्त्र कहे बा आमे विश्वास करूँ। आउ ये विमला पाखरे माँकर पाद दुईटी पड़ता तेणु विमला होउछंती गोटे पादपीठ बोली परिचित। विमला होउछंती पादपीठ श्रीक्षेत्र विमला तेणु मंगला सूत्र सब लेखा अच्छी। आउ से माँ को आम जो जगन्नाथ को दर्शन करूँ माँ विमला को दर्शन करने जाऊ से कौन करवा दरकार ना माँ विमला को आम जो दर्शन करुचे माँ पाद दुईटी को आम दर्शन करवा। आउ माँ पाद दुईटी को आप दर्शन करी पाद को चाह आपण जहाँ मानसिक करेंगे जहाँ आप मागिबे निश्चित आप 100% आप मिल ही मिल सेटा मु अंगे अंगे मो ठारे मु निजे प्रयोग करिछि आ निजे मु फल पाइछि। तेणु सेटा मु आपण मानक आगे आज कहूँ कहीं से माँ विमला की इच्छा बोली आज मुझे भिडियोटी बनाऊँगी। माँ आशीर्वाद नहले आमे कि विषय कहवा आमे कि छार मनीष ना आमे कौन दुनिया रे किछु नुह। तेणु आपण मैंने मन रखिए जिते बड़े जगन्नाथ मंदिर जी सब माँ पाखे जो जी विमला पाखक आउ निहाती माँ पाद दुईटी को दर्शन करेंगे आउ से पाद दुईटी दर्शन कर देखिकी आपण निजर अंतर जहाँ दुख थी माँ को जनइबे माँ मोर यही दुखटा अच्छी मुझे यही असुविधा पड़ी मत असुविधा दूर कर निश्चित माँ आपण डाक शुणे निश्चित से कमटी आपणकर पूरण हम जदि पारे आपण से जो पंडा अच्छा ब्राह्मण अच्छा कही फूल टे नहीं माँ पाखे चढ़े दे पारती कहीं सेठी तो फूल फूल चढ़ाई टे अधिक पैसा प्राय नियंती। तेणु आपण इच्छा आपण चाहिए अंतर सहित भक्ति माँ को डाकिपारे माँ तो माँ जे नहीं माँ कहूँ ना मते संपूर्ण आनी दे सबू लक्षाधिक टंका मो उपर छाड़ माने गदे दे ता तो नुहे। तेणु माँ समस्तंकर आउ माँ को विषय आम आउ कौन बा अधिक कहवा। तेणु यहीटा आपण निहाती करेंगे कहीं यहाँ मु निजे परीक्षित बा निजे परीक्षा करिछि आउ तार फल मध्य मु पाइछि। तेणु आपण मानक ये कथाटा को मुझे वीडियो माध्यम कहवा को उचित मणिली। आ बर्तमान देखूँ आमर माँ तो मूर्ति सब सजासजी सरला आ विभिन्न फूल मु सकाळू प्राय उठी आज आमर एठी बुधवार हाटपाड़ी आउ तेणु हाटपाड़ी मु आज टी व्यस्त झील को साढ़े स्कूल छाड़ी तापर फूल विभिन्न जगार संग्रह करी आउ बरकोली। तेणु आपण मैंने जानी वर्षा समय जो गछ पत्र होती घंच एरिया ता भर बरकोली पत्र आम डाल आउ ये सब संग्रह करिया गोटे काठिकर पाठ तथापि जहाँ हूँ माँ आशीर्वाद रे सबू आसिकी ठीक समय आसिकी पहुँची गला आउ ठीक समय सबू पूजापूजी हो गला। बर्तमान आपण मैंने देखिपे भोग लगे होची माँ पाखे आ माँ को समर्पण कराऊँच एठी से सेऊ कदली आउ आमर राशि कोरा यही सबू माँ को समर्पण होची। तेणु माँ पाखे तो आम भोग लगेले तेणु किसी समय माँ पाखु टिके भोग पाखु टिके पलैबा कहीं आम जो भोग लगेबा तेणु माँ को समर्पण करवा जिते टिके आमको टे अदृश्य रहा पड़ो। आउ ये देखते ये कलश सजाई जोटा आम गणपति महाराज बा गणेश को
गोटे पूजा कराए कहीं सी आग पूजा तांको पूजा नहले कौन यज्ञ बा कौन आमर अनुष्ठान बा व्रत ओषा पूर्ण हेब ना। तेणु गणपति होउछन्ति मुख्य तांको आग आवाहन कराए आग धूप दि जाए आग पूजा कराए तापर जाइए ठाकुर को पूजा कराए। तेणु से अग्रपूज्य ठाकुर समस्त देवता अग्रपूज्य बोली आशीर्वाद देते आग पूजा करा। तेणु से नियम अनुसार आम गणपति के आगे भोग लगे तापर आम जाकि माँ विमला बा बुधई की आम भोग लगेगा। देखो ये बहीटी से बहीटी जो बही कथा कहती जो बहीटी विभिन्न कथा लेखा अच्छी आउ विभिन्न विषय कहुई जोटा आमर जो मैंने सब से ओषा व्रत करी निजर इच्छा वांछित फल सब पाई से बहीटी बुधई ओषा बहीटी ये बहीटी प्राय पुराणा बहीटा मु बहुत कष्ट खोजिकी आम हाटरू पाइली आ से हाटरू बहीटी प्राय चिरी जाइथिला। तेणु बहीटा मूल्य मात्र 4 टंका लेखा थिला किंतु से बहीटी को सी मते भाई जनक 10 टंका कहले 10 टंका भाई दियो आ पुराणा बहीटा मुझे कहले हो ठीक अच्छे नियो किसी नहीं माँ को नौची तेणु 5 टंका अधिक गले किसी असुविधा ना आ माँ को तो जाऊँगी ठाकुर उद्देश्य जोटा जीवे आम से जिकचिक हबार ठीक नुह बा कटाकटी कर ठीक नुह सब जगह सामान नुह। आउ ये देखिपे माँ को ऊपर दुब बरकोली पत्र आउ फूल ये सब आमर लगे जाइए जोटा कि गोटे ओडियाणी बेशरे माँ को सजे जावा। आम जमी आमर ओडियाणी नारी मैंने जमी सज होती से भाई आम माँ को कजल सिंदूर आउ दुब आ ये सब दे माँ को आम सज करवा एवं ये समस्त परिवार सहित आम ठाकुर को प्रार्थना करवा जे यहाँ केवल नारी मानकर पूजा नारी माने ही भक्ति करेंगे नारी माने ही नमस्कार करेंगे नारी माने ही मुंडिया मारे ता नुह यहाँ पुरुष माने परिवार समस्त सदस्य जार जहाँ मानसित इच्छा अच्छी सी समस्ते ए सामिल हो पारे। आउ माँ मान तो निहाती हुलहुली दे वंदापना करी तार पूजार जो आसरटी को बढ़ाई ने आउ आमर कुमारी झील मैंने सामिल हो पारे। आउ एटा प्राय आपण जदि एका रोचंती एका मध्य करि परिबे आउ जदि बा परिवार सहित आपण रोचंती बा गाँव रे रोचंती बा सहर रे रोचंती पाखे पड़िसा आपण अच्छी समस्ते मिसिकी मध्य गोटे जगार ये पूजा करें समस्ते समस्त भोग आनी पारे समस्ते समस्त फूल आनी पारे समस्ते मिसिकी माँ को सजई पारे। तेणु यह हूँ ये पूजार विधि विधान। तेणु भिडियोटी भल लगी आपण मैंने निहाती गाँ टोका संतोष चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। तेणु आपण मानकु एटा हमर अनुरोध रहिला आउ जदि किसी जानिबार अछि ताले कमेंट माध्यम रे आपण माने जणाई परिबे जहा द्वारा कि आमे निहाती आपण को रिप्लाई दबु। तेणु आपण देखि पारथि आम मानकर पूजा सरलाणी तेणु आम माने दी जण वर्तमान माँ को पाखरे टिके बसुचु माँ को प्रार्थना करूछु। तेणु माँ को पाखरे बसिले ही भल रखुची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।